Nɔvi lɔlɔtɔwo megado bena mi le egbe ƒe ŋkeke nyui si ke aƒetɔ míaƒe Mawu gatsɔ ke mi faa be míagakpɔ agbe le eme egbea. Eya tae meto mɔnukpɔkpɔ ya dzi be mado gbe ne nɔvinyewo katã le woƒe nɔƒewo katã, le woƒe aƒewo me, le woƒe edɔwɔƒewo, le woƒe agbagbadzedze ƒe nɔƒewo katã be aƒetɔ ƒe asi sesẽ ke nye ɖusi ke xɔ nename ma la nenɔ mia katã dzi le afi sia afi si mi le. Eɖanye mi gale Togo ƒe dume ye o, eɖanye mi gale eduta ye o la, aƒetɔ ƒe asi nenɔ miawo katã dzi le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa dzi. Eye wònye mɔnukpɔkpɔ na be mato ya dzi agblɔ na mi abe nɔviwo ene le Kristo me be gale me su eye eyi ɖe de azɔ na mi be mianya nyateƒe. Nyateƒe si ke na be wotrɔ zi ame vovo. Ame vovo le gbɔgbɔ me, ame vovo le luʋɔ me, ame vovo le ŋutilã me, ame vovo le egota kple enuwo katã me. Elabe ne enya nyateƒea la, enyateƒea la wɔe be eyawo katã le akpɔme vava le agbewo me. Eya ta wòhiã na mi vevie be anya nu si ke wòdze be mianya. Eye nu si ke wòdze be mianya ye nye enyateƒea. Eye nyateƒea ƒe nyanya la, etso Mawu ŋutɔ ƒe enunya me. Mawu ƒe nunya me ye mitɔ nya nyateƒea le. Eya ta ye ne mi xlẽ nu le Kolosetɔwo ƒe agbalẽ etametɔ kpukpui 19 me la, afi ma wole xexlẽm le gbɔgblɔ na mi le bena mina Kristo ƒe nuka mina Kristo ƒe enunya, mina Kristo ƒe nu ƒe nya la nenɔ mia me geɖe fũu. Mina Kristo ƒe nya la nenɔ mia me geɖe fũu. Nenye be Kristo ƒe nya la le mia me geɖe fũu la, enunya ke le Kristo ƒe nya me la anɔ mia me hã geɖe fũu be miate ŋu akpɔ enyateƒe ke le Mawu me, be miate ŋu kpɔ sidzedze vava ke le Mawu me na mia megbetɔwo kewo Mawu ŋutɔ wɔ ɖe ƒe nɔnɔme la, be miate ŋu adze si eyawo katã. Eya ta nu si le vevie nye bena ne nye kpli wo gbe la, ye nye nyateƒea didi. Elabe nenye be enya nyateƒea ya ko la, ke etrɔ zi ame vovo. Eya ta wòle vevie be abe egbe ƒe kristotɔ kewo mi nye nene la, nu ɖeka ke le nye miaƒe atizɔti le nu katã me alo le miaƒe agbe me katã la, ye nye enyateƒe. Ye woyɔa be anukuari. Nyateƒe ɖo la nɔ ame sia me si ke wotrɔ gbogbo gadzi to Mawu me alo to Kristo me la, etrɔ zi ame bubu kura ke me ye enu xoxo aɖeke maganɔ o. Ke boŋ enu yeyewo ɖeɖe ko ye la nɔ mia me siawo tɔgbe me. Alebe esia yi la, lekeke nɔnɔmewo le ganɔ hã, alo alekeke wòanye be ne eblame alo dalakpa akpɔ vi ɖe le me hã la, le Yesu ta, le nyateƒe ke ne nya ta, elabe Mawu ƒe nya la nyateƒe ɖeɖe ko wònye. Afi ɖeke me do viviti le me o. Eya ta wòle vevie be nye kpli wo la abe Kristo tɔ, nenye
be nyateƒe mi nye etɔ. Nenye be nyateƒe mi nye etɔ la, edze be le miaƒe enya sia nya si miagblɔ alo nu sia nu si miawɔ la, miawɔe le enyateƒe me. Abeleke Yesu Kristo alo Mawu ƒe nya gblɔ na mi wòle be Mawu ya la gbɔgbɔ wònye. Eya ta ame sia ame si ke la te subɔ Mawu la, edze be nanɔ gbɔgbɔ kple nyateƒe me. Ya gɔme ɖe. Nu kawo di be agblɔ na mi le afi ya o. Kedze egɔme be matɔ zi gbɔgbɔa. Awo. Ewo amegbetɔ Mawu wɔ mi tsɔ eƒe agbɔgbɔ de mia me ye. Ye mi tɔ zi luʋɔ gbagbewo. Vɔnu si ke Mawu le biabia tso nye kple gbɔ le afi ya nye ke bena ewo si ke xɔ Aƒetɔ Yesu Kristo dzi se. Nya be eva ku ɖe yeƒe nu vɔ̃wo ta. Eye wòna yi agbe. Yi gɔ be eɖe wo le ku me. Heda wo ɖe agbe me. Eɖe wo le dɔléle me. Heda ɖe hayahaya me. Eɖe wo le vɔ me. Heda ɖe nyui me la. Eye bubuwo geɖe wu la. Ye wɔ katã na mi ɖe du zi ɖeka hɔhɛ le eyiyawo la. Owó si ke trɔ zi etɔ azɔ la. Edze be nɔnɔme yeye mawo siwo katã wome ƒoƒu va da ɖo la. Yeƒe agbenɔ ke ne le azɔ. Eye ame yiwo ayɔ le be Kristotɔ la be nu si ke Kristo wɔ na mi la, ewɔe na mi na miaƒe vovokpɔkpɔ. Ne miaƒe blibodede abe amewo ene. Ke me ye ŋutɔ ƒe agbegbɔgbɔ le. Ke ye me ŋutɔ ƒe gbɔgbɔ le. Eye azɔ atrɔ zi ame yeye mawo. Abele si ke Korintotɔ ƒe agbalẽ gblɔe na mi ene. Korintotɔ ƒe agbalẽ evelia etama tɔ kpukpui 17 gblɔ be ɖe. Awo, ame sia ame si ke xɔ Kristo alo ame sia ame si ke tso eƒe agbe na Kristo la, etrɔ zi nuwɔwɔ yeye. Eye le gɔme bena gbe si gbe elɔ, ye de si ɖokui o be nye nu vɔ̃ wɔla le etomaɖomaɖo si ke Adam kple vawo meɖo Mawu la, ye wɔe be nye kpɔ mi dze nu vɔ̃ me alo menye nenema oa. Eye tomaɖomaɖo nye nu vɔ̃. Etomaɖomaɖo alo esedzi mawɔmawɔ alo agbe si ke wòdze be nanɔ ne me nɔe o la, ke etrɔ zi vɔ na wo. Elabe Mawu wɔe be nanɔ agbe nyuia ne nyonyo na nye tɔwo. Vɔ ne vava me be mele agbe nyuia nɔm la mate makpɔ mɔ na enyoe hã o. Eya ta abe si ke Biblia gblɔe ne ya. Edze be nɔvinye. Nye kplo la. Mitrɔ zi amewɔwɔ yeye. Eye agbe yeye mianɔ azɔ. Miaƒe be enu xoxo nu va yi vɔ. Ke nu katã trɔ zi yeye. Nenye be enye nu vɔ la le tomaɖomaɖo ta la, azɔ ke ye exɔ Kristo alo Kristo xɔ ya etrɔ zi etɔ la. Ke azɔ la ele agbe yeye ƒe akpa dzi. Ele nuwɔwɔ yeye ƒe akpa dzi. Elabe le tomaɖomaɖo ya ta ye Kristo tsɔ eɖokui tsɔ sa vɔ ɖe nye kplo ta ɖo. Etomaɖomaɖo si ke nye nu vɔ̃ ta. Mawu melɔ be yeƒe agbegbɔgbɔ ke tsɔ de nye kplo me la na ƒo ɖi o ta. Eya ŋutɔ ye ta ye ŋutɔ ɖi va mia gbɔ. Be yeƒe agbe manɔ ɖi ƒoƒo o. Yeƒe agbe ma nye agbe si ke nye tomaɖomaɖo ƒe agbe o. Eya ta ye ŋutɔ ɖi va. Va tsɔ ye ŋutɔ ƒe ɖokui ƒe ʋu hesa vɔ heklɔ nye kplo ŋuti azɔ. Bena wòwɔ mi yeye. Eʋu ke nye Yesu ƒe ʋua ƒe dɔ ke wɔ na mi ma. Nɔvinye, edze be na se nu ya gɔme. Alebe agbe yeye si ke gblɔm Biblia le fia la. Bena wòhã nanye ne nanɔ agbe ma. Elabe ne nɔ agbe ma la, eme anyo nɔ kokoko. Ne nɔ agbe ma la, womagayɔ be nu vɔ̃ wɔla o.
eye o si ke le Kristo me ke enya be Kristo me la nouveau me le me o mia fe nouveau ta yo va kudo eye ke kure mia fe nouveau ta la egbo agbemi de jojo nyenye fe agbem nono eye ta wo ke nye Kristo to la ala padada magate nomo ame beble magate nomo nu sike anomo kwenye anukwari toto nu tefe wowo agbenyo nono ela be nyi agbenyo ye Kristo ba fare mi amazo agbenyo nono fe ku yo ko do de mi ame eye o mia hele chechem nu nyo de sonko atiku cheche nyo de sonko eye ta bibla gbo be mi le sigbe aloju le Kristo wone keni be Kristo me ke wonu fo po eya timinya alojele de kenu kata mi apa kucheche o ma de fiabe atisi ketiminya alojele la eya pa kuche mi le yao no vinya ano Kristo mo vo agan boblomba nouveau la ko yenya amenya nouveau la ko nyenya masa manu via gomowa amanu via gomenya bana nu sike maten wode dokosio nu ke maten ma plekple gaola o tue no fa to nono mereme sike nye etoro do fa nono meme ye mo tue ne nawo eya ta ole vivie ba cho egbeajia na globe amanu via la se gomebe yenya etoro ne ebe ye kwa amanu via egombe edu ato ma ofegbe eye amasiamasi du ato ma ofegbe la wawenya amasio yabe ma ofevio eye wawenya amasio nye mauto wawe yabe Kristo to elabe nouveau megalomo la Bible go mi ku na nouveau eye nu sike kula agbegbogbo megalemo bena wagato gbo agbeke o eye ta Kristo de fiabe esike khomia pe nouveau heyide echiepe vola ye di o da fima eye o kubidi eye ta yento fo agbeye pa fo ameye eye o chomi azon miamasioti o de nouveau ala afi choide ekumela ela bo globe nouveau sika o nouveau la nouveau makela ku eye ta ke Kristo Yesu khomia pe nouveau gbaola heyide kume eye megbela e de fiaba ye du kuchinami ye du nouveau jinami eye fo benami oha azomia no agbele yeme ewo sikenye Kristo toa no agbele Kristo me eye mega wo nouveau ke o ela ba me se me sikela agbele amajoju amala mega wa nouveau mega dana la kwa o me blena amo makatem ble view ke le hono ke le bon ha o onte jiga ke tonya tefene no haovi tonya tefene esro tonya tefene edu ke menele fekplolao tonya tefene amesieme la ba nya tefene e agbele no vinye me dekoku le gbogbo ke pe musema ba segbeya ne totrona va gbo meguya la ba Yesu Kristo la yenye mau eye mau ke onyala enaba nyeklola miavo ava kpero le ego katama ta mau na yirao be ese nya nukwa manyao mau fo gbogbo na kpere nwu ne na ton se gomenyi le Kristo Yesu fon kwaji ke ese novio si oyona ba Yesu nyo o yiram mau lolo avoajidula le Kristo Yesu me nyamadu avoare do konyi sio me du nuvochi to Kristo mala ba miawo yala obe nouveau magado musere miaji akao ke bo miawo la mi do musere nouvoji eyata mi magawo nouveau eyata mauna ba mi le ya ba agbe sikenya agbe kokela me mi me le godo mi le me eyata Kristo baba mi no manya na nya ha ma no miame na mi le mala mi bia no sanu la nyenkoji ayenya ha ma we na mi eyata bia no sanu la Kristo fon koji gbe to khoseme ba Kristo sika kureta la ekho pe nouveau gbo katan hayi eye otro yiwo amen tonto hana yin todo kwi be na no sika na wo aso abe Kristo to ne abe mauvie ne la
aɖe mawo ƒe ŋutikɔkɔe ɖe go afia ame kewo katã ƒo xlã wo be ne wo hã tɔ bia mawu ta se na wo hã ƒe ɖeɖekpɔkpɔ mawu ne yra geɖe le esiawo katã ne se la me eyratɔ nenye le Kristo Yesu ƒe ŋkɔme ke míagblɔ be míagado go zã ɖe amen.